ଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଦେଖିବା, ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗତିରୋଧ କରିବା, ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା, ଏଇଟା ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କର ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଖାତିର ନ କରି ବିଧାନସଭା ଚଳେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏଭଳିଆ ଆଚରଣ ଦେଖେଇବା। ଓଡ଼ିଶାର ସେ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଚାହିଁବ ଏବଂ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ଚାହିଁବ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭାଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କେବଳ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଏତ ଗୃହକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜିରୋ ଓଭର ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶପାତର ଘଟଣା ଅଘଟଣା ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ। ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ଅଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ସାଂସଦରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଜିରୋ ଆୱାରରେ। ମୁଁ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେତେବେଳେ ଜିରୋ ଆୱାରଟା ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଜିରୋ ଆୱାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ସୁଯୋଗ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଯେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ କେବେ ଆସିବ। ଜିରୋ ଆୱାରରେ କାମ ଚଳେଇ ନ ଦେବାଟା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇ, ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇ, ତାଙ୍କର ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି, ବିଭାଗର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ହେଉଛି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରେଇ ନ ଦେବା, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେବି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅସୌଜନ୍ୟ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହିର୍ଭୂତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ଆଚରଣ ସମାଜ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ବେଳେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଭଳି ଚାଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଘଟଣା ଅଘଟଣା ହୁଏ, ଆମର କିଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ପରାମର୍ଶ ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ହାଉସ୍ କମିଟି, ହାଉସ୍ କମିଟି ଆଗରୁ ତ ଆଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ଆଲୋଚନା କର। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସବୁଠି ବାହାରିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଫେଲ୍ ଆଫ୍ଟର ବିଜେପି ଟୁକ୍ ଓଭର। ଅସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ସମ୍ବାଦ ବି, ବସ ତ ଟେବୁଲରେ ରେକର୍ଡ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ଲେଖ, ତର୍କ ବିତର୍କ କର, ତାପରେ ଜାଣିବ ଯେ ହ୍ୱେଦର ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଅର୍ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ୍ ବିଷୟ ନୁହଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କମ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଷୟ ନୁହଁ। ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ତ ଆଲୋଚନା ଦରକାର ଏବଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାଠୁ ବଡ଼ ଫୋରମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଘଣ୍ଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଗୁଲ ବଜାଇବା ପାଇଁ, ଗିନି ବଜାଇବା ପାଇଁ, ହୁଇସିଲ ବଜାଇବା ପାଇଁ, ତୁରୀ ବଜାଇବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯାହା ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆପଣ ବହୁତ ସଚେତନ
ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ନୂଆ ନୁହଁ। ନକାରାତ୍ମକ କାମ କରିକିରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାଟା ଭାରି ସହଜ। ସକାରାତ୍ମକ କାମ କରିକିରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାଟା ଟିକେ କଠିନ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ରାସ୍ତା ଦରକାର ଏବଂ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଧେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୋର ଅଧ୍ୟୟନଟା ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର ଥାଉ ନିଜେ ସରକାରରେ ନ ରହିଲେ ଏଭଳିଆ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଅବରୋଧ କଲେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିବୁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଭଳିଆ 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ସେୟାର କମି 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 ଯାଉଛି। 2024 ମସିହାରେ 13%କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓନ୍ଲି 13%। ଦିନ ଥିଲା 60% ଭୋଟ, 59% ଭୋଟ ପାଉଥିଲେ, ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି। ଏଠି 82ଟା ବିଧାନସଭାରେ 5000 ଟଚ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୋଟାଠାରୁ ବି କମ୍। ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଚରଣ, ଅତୀତର ଯେ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ନୁହଁ। ଭଲ ପରଫରମେନ୍ସ କର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ ଦଳର ନେତାମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଲାଭ ଦେବ। ନହେଲେ ଏଇ ଡାଟା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ନ ଆସୁ। यार सागे सागे गोटे शेष विषय मुझे आपण मानक कहवाई चाहिए जी ओडिशा रे आम 20 तारीख दिन गणमाध्यम माध्यम आपण धन्यवाद देवा कथा आप व्यापक भाव तार प्रचार कले 20 तारीख दिन 20 रु 24 तारीख मध्य ओडिशार विभिन्न जगार वज्रपात पवन सह करका माड़ हबार संभावना बाबद आम पूर्व आकलन लगेलु एवं तार पूर्वर जिते आमको पाणीपाग विभाग आईएमडी ये तथ्य देला एवं उड़ीसा सरकार जो काउंटरपार्ट आमको देले तार आधार रे आम या मुकाबला करने सबू ब्लॉक रे आम व्यवस्था करूँ जड़ तोफान हेब गछ पड़ो से विपर्य परिचालना विभाग एवं अग्निशम विभाग समस्त को आम गिरफ करूँ एवं अवस्थापित करूँ किंतु किछि जिला रे व्यापक भाव में क्षयक्षति है से भितर दुईटा मयूरभंज जिलार गुड़ी जगार किछि अनुभव होइछि किंतु बांगरीपोषी एवं बिशोई ये दुईटा ब्लॉक रे बहुत क्षति होइछि। मु खाली ऑन दी स्पॉट तार क्षयक्षति देखा जाइली 20 तारीख घटना यहाँ संध्यार एवं 20 तारीख संध्यार घटना परे परे जितेबले गाँ मान ये विपर्यर शिकार होता गाँ मान पॉलिथिन राशन फासन पठेबार व्यवस्था है सेठी रास्ता रुको विरोधी दल तरफ जे रिलीफ सामग्री बोध न पहुंचू ए समय विरोधी दल साहाय्य करती किमिति रिलीफ सहजरे पहुंचो शीघ्र पहुंचो कि रास्ता रोको कर 8 घंटा पर्यंत मूल रास्ता सब अवरोध कले से ना धरने चाहूनी से नकारात्मक कम ना उल्लेख कर भी आवश्यकता नहीं। मु चेष्टा कली 22 तारीख दिन जावाई किंतु 22 तारीख दिन वर्षा चलूला आईला नहीं किंतु गत काली 23 तारीख दिन मुझे आपन को कहीदिए जो दिन 20 तारीख दिन एवं तार परवर्ती अवस्था आहरी गुड़ी देवगढ़ भी किसी क्षयक्षति होती अन्य ब्लॉक रे अल्प किसी क्षयक्षति होती से जगार रिलीफ सामग्री पठेवाई आगु आगु व्यवस्था भी करूँ तालपत्री पहुंचे नदेवाई रास्ता अवरोध करवा सरकारी ऑफिसर को बाधा देवा ये प्राकृतिक विपर्य समय गोटे दलर आचरण हवा कथा नुह
ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ এই যে রাজস্ব মন্ত্রী পৌঁছি ন পারন্তু বলি গাঁ লোক প্রবর্তাই করে বহু জায়গায় রাস্তায় অটকাইবা বলে সবু জায়গায় অটকাইলি মু কিছু অসুবিধা নেই লোক ভেটবার আছে যদি লোক সে আয়োজন করেছেন মো অবরোধ করা মতো সুযোগ ভেটা বাট যাক মু ভেটু এটি আসলি এবং মু কৌছি গোটে রেকর্ড মতো দেখি দিও যে এভাবে 24 বর্ষ শাসন করতে তার পূর্ব শাসন করতে 20 তারিখ সন্ধ্যার ইয়ে বিপর্যয় হয়েছে রাশন পলিথিন শিশু খাদ্য রিলিফ সেন্टर खोलिबा लोकों को आश्रय देवा रंधा खाद्य खुआ छुआ मान क्षीर व्यवस्था करवा एवं सेरेलेक पर्यंत छोट छोट शिशु मान एवं आपण को मु जिलापाल को परामर्श देली फाइनल असेसमेंट समय लगे आपण करंतु फाइनल असेसमेंट किंतु प्रोविजनल असेसमेंट करके मते केते पैसा लगे कहतु राति 22 तारीख दिन राति रे जिलापाल को परामर्श दी आज राति भितर प्राथमिक आकलन रिपोर्ट मते दिया जो एवं राति राति से राति 1:30 बेले पठेइचंती एवं सकाल राजस्व विभाग जो दाबी से करथिले प्राथमिक क्षयक्षतिर सेति जो राशि 20 लाख कोटी टंका आमे सकाले पहुंचे देलु ऑनलाइन रे डिस्ट्रीब्यूशन आरंभ हो जाइथिबो 2 दिन 48 घंटा भितर लोकों को पाखरे डाटाबेस कलेक्शन करी ऑनलाइन रे तांगर एठू पठेया पई तो विरोधी दल निजे करिवो नहीं केवल प्राकृतिक विपर्यय समय सरकारी नुह समस्त मानवीय गुणर प्रतिफलन हवा कथा निजे करिवो नहीं किछि गोटे बिस्किट पैकेट टे देना किंतु सरकार जोटा दूसरी से अवरोध कर गरीब जगटा मूलतः जनजाति संप्रदायर लोक रही फेरला बेले न्यूज देखिली जे राजस्व मंत्री कार्केट उपर माड़ बोली मुझे कौन सी कार्केट माड़ देखी ना किंतु घरे पहुंचला देखिली टेलीविजन और सोशल मीडिया रे वो पचारे प्रकृति कौन है मत जो तथ्य मिलला मु फेरला जब समस्ते फेरवा आरंभ कले हेलीपैड रु कौन सी गोटे पुलिस भैन उपर आक्रमण होती जो जन कनेस्टेबल आहत होती तो इटा आचरण विरोधी दल जब विधानसभा भितर एवं विधानसभा बाहर मत लगुच ना ओडिशा ना राजनीति ना गणतंत्र शुभंकर नुह लड़ार जगह अच्छी से जगह निश्चय लड़वा से निर्वाचन समय निर्वाचन सरला जड़े जीते जड़े हारे जड़े सरकार करे जड़े विरोधी दल रहे एवं सरकार जितकी भूमिका थाए सरकार को पथच्युत न हो देखापी विरोधी दलर भूमिका थाए विधानसभा भितर एवं विधानसभा बाहर जो भाई भाव में कांग्रेस एवं बीजेडी दुहे आचरण करटा संसदीय गणतंत्र एवं मानविकतार परिपंथी आमे इभलिया घटनार तीव्र निंदा करुचु एवं परामर्श दौचु जे आसंतु बसिबा सबू केमिति ठीक ठाक चलिबो एवं लोकंकर सेवा करिवारे सामूहिकता निर्माण हो पारिबो सेति पई जो परामर्श से देबे विधानसभा भितर भी कहितली विधानसभा बाहर भी कहूची समस्त सुचिंतित परामर्श नवा पई उत्तम परामर्श नवा पई आमे प्रस्तुत अछु परामर्श जे दिए नहीं से केतले परफॉर्म करि पारे नहीं जेते परामर्श उत्तम परामर्श सेते हमर निजर मध्य विजडम बढ़िबो एवं कार्यक्षमता बढ़िबो किंतु एभली आचरण निवृत्त रहंतु एवं सरकार को एवं विधानसभा को तार काम गतिरोध सृष्टि करंतु नहीं एतकी मोर कहबार प्रथम प्राथमिक आकलन रे एटी आपनकर 20 कोटी 38 लक्ष गतकाली ठारू एटा मयूरभंज जिलापाल पाखे पहुंची जाइए एवं काली ठारू ऑनलाइन रे जो मानकर डाटाबेस तैयारी होता तांकर ऑनलाइन रे पहुंचवाटा आरंभ कलानी और होपफुली आज संध्या पर्यंत पहुंची जीवो ता बाहर जदि किसी आवश्यक पड़िबो सेटा मध्य मु देवा जो दिन हमको रिपोर्ट आसीबो से दिन हम दे देबो तार बाहर 5,000 टंका जो मान यूटेनसिल नष्ट होती कि लुगापटा नष्ट होती छुआ मान समस्या अच्छी जे वर्ष फाटी जा फल एजबेस्ट गोटे जिन मत कहली ठीक आपण मोर परामर्श के मत सहयोग कले आपको नहीं जी
बड़ बड़ नेता सृष्टि होती मयूरभंज प्रधानमंत्री आवास योजना से भितर खोजिली पाइली नहीं पक्का घर यदि पक्का घर था एजबेस्टस घर न था आज करका पातरे एजबेस्टस घर कणा ही न था एवं 1.5 मासर छुआ माँ ताको नहीं खट भीतर तले पशुची छुआ मान जो परीक्षा चलती बर्तमान स्कूल पिला से बही सब उदा होगा भितर 40-45 किलोमीटर रास्ता अतिक्रांत करने समय मन जो गाँव को गली मुझे खोजुली ये प्रधानमंत्री आवास योजना कड़े गला प्रधानमंत्री को आवास योजना था आज ये अवस्था ही न था ये अवस्था ही न था घर कणा ही न था घर कणा ही न था मोर जीवार आवश्यकता पड़ न था मोर जीवार आवश्यकता पड़ न था आपन को रास्ता अवरोध कर आवश्यकता